हेलो किड्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे 2D शेप्स। ये क्या है किड्स? 2D शेप्स। ये है स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन। तो चलिए किड्स, उससे पहले हमारे कलर्स के नाम जान लेते हैं। ये है हमारे कलर्स। क्या है किड्स? कलर्स। रेड कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, पिंक कलर, वॉलेट कलर। लेट्स स्टार्ट किड्स। स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन, रेड कलर। कौन सा कलर है किड्स? रेड कलर। ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर। कौन सा कलर है किड्स? येलो कलर। पिंक कलर, वॉलेट कलर। कौन सा कलर है किड्स? वॉलेट कलर।
स्क्वायर, सर्कल, ओवल, ट्रायंगल, हेक्सागन, पेंटागन। तो किड्स, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।